Okay, mag-aral muna tayo, Kuya Seke. Diktahan tayo ha. Number 1. Ilagay mo dito, number 1. Okay, number 1. Number Baliktad. one. Ganito? Sige. Number 1. Ito. Yan, okay. Laki naman ng number 1. Tuldok, dito. Tuldok. Dito. Sige. Tsaka- Isulat mo ang tao. 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 Okay, tao. Sulat mo daw ang tao. Ganun kasi yung tiko eh. Hindi ko alam kung ano. Nag-aaral pa naman tayo. Tao. Tao. Oh. Papa. Number, doon, sa baba, number 2. Papa. Okay. Papa. Ay, Ay, ano mo, ayusin mo yung A mo. sige. Okay. Okay. Number Mama. 3. Number 3, mama. Ay. Okay lang yan? Okay lang yun. Mama. Galing ang Kuya Seke. Mama. Mama. Oh, Number sana pa. 4. Nawala na. Mama. Binabidyo mo pa ako? Okay. Mama. Mama yan? Oh, Tingin. mama. Wow. Aso. Ah, Hmm. may 8 tsaka So. Sasesi, sosu. su. Aso. Ah, aso. Number 4. Maganto lagi yung 4 ko eh. It's okay. Ganan. At pag ganito. Aso. May asa. Oh. Malit A. Kahit malaki, kahit maliit, it's okay lang. Basta magawa mo yung aso. Aso. Okay. Tingin nga ng aso mo. Wow. Oh, bata.